Bamaɲare cɛ ani muso denmisɛn ani mabɔkɔrɔ sifin ani siji aw denkɛ n'aw balimakɛ Bubu Mabel Jawara an nana tugun Ala min bi yira an na an bɛ foli di Ala ma ka tanuni di Ala ma ka fɔ ko alhamdulilahi rabbil alamin dɔw ye kunu ye olu ma bi ye dɔw bɛ bi ye olu tɛ sini yeba ye nin waati bɛɛ yeli o kumana a bɛ nɔgɔya bɛ masa Ala in de Ala ka nɔgɔya an bɛɛ ye an bɛ foli ni tanuni di Bamaɲare cɛ ani muso bɛɛ ma ka fɔ ye aw sɔgɔlen do ka radio belebele de la n'o ye radio Dakan ye fiɲɛ turukala ye 96.3 jɔjan fiɲɛ suru an b'a fɔ ma nanzarakan ko 96.3 Amadu Player ka foli bɛ yan groupe kunnafoni palan tɔgɔ la an bɛ foli belebele ta k'a di Misi Yorobo ma Sali Kone an bɛ foli belebele da a ma Sira Jalo an bɛ foli belebele da a ma fɛn min ye Aïssata Sanoko Bagayogo an bɛ foli di a ma Kalabankɔrɔ su an bɛ foli di jɔn ma nin kɛnɛ kan tugun an bɛ foli di o kumana fɛn min ye Salam ye Lafiyabugu kɔnɔ an bɛ Salam fɔ musokɔrɔba ɲuman an bɛ foli belebele d'a ma Lafiyabugu kɔnɔ n'an ye foli di Lafiyabugu kɔnɔna la an bɛ foli di Dirisa Kulubali ma Dakan kanubaba ye Dirisa ye k'a Kulubali Sanusi Jɛ an bɛ foli d'a ma Musa Keita an b'a fɔ Dakan J tɔgɔ la nin kɛnɛ kan an bɛ foli di Madame Aïdara Nɛnɛ ma ancien à la retraite ne ye musokɔrɔba ɲuman in fo ka faso kanu na an ka faso miiri la a n'a ka hakilina ɲumanw ni miiri ɲumanw na an bɛ foli di an ba in ma an ye foli di o ma sa o kumana maa ma sɔgɔlen ba anw na an bɛ bɛɛ fo bi an t'a bila daga girindalaw passeport ani carte nina maliyɛn denw de da bɛ gitɔrɔn kan nanzara jamana ka baaraw tiɲɛna minɛnw taara k'u lafili san 2022 passeport 100 ani kɔ o kan ka expiré fɛn min ye nin baara jugu in mana kɛ o ninnu fɛnɛ bɛna fara anw kan Mali la yan dɔw kelen bɛ ka u jɔ bi o duba caman bɛ balo ni kɔfɛmaw de ye an ka bi baro bɛna segin nin kan an marabaaw yɛrɛ Ala minɛ k'i kɔ don o kumana jamanadenw na balimaw an ka bi émission an ka thème bɛ mun kan an ka diaspora malienne an b'aw fo anw tɛ sɛgɛn aw foli la kayikaw bɛ min Mandenkaw bɛ min Soninkew bɛ min Mali siya bɛɛ bɛ min k'a daminɛ fɛn min ye sunufɔw bozow kaadaw kɔrɔbɔrɔw fulaw Maliyɛn ma miliyɔn 6 o de bɛ taama la kɔfɛ n b'a fɔ nansaraw ka cakɛda dɔ ma ko AFD Agence France pour le Développement ale bɛ wari min di Mali ma diaspora b'o de di Mali ma san 1 kɔnɔ ale bɛ min di san 3 diaspora b'o de di san 1 kɔnɔ balimaw maliyɛnw dan bɛ kɛnɛ ma i b'a ko ɲama maliyɛnw fɛsɛnen bɛ kɛnɛ ma i b'a ko somɔgɔ t'u la maliyɛnw kɛn bɛ bi dayɔrɔ tu ye sunɔgɔ tu ye dugu wɛrɛ mɔgɔw de bɛ ka taa anw ka enrôler anw tɔgɔ la k'u ka nina balimaw an bɛ da bi an tɛ sunɔgɔ anw ka tunkarankew anw tɛ se ka ɲinɛ ninnu kɔ ka faso bila ka baso bila ka jɛ furumuso kɔ ka jɛ den kɔ ka ba tigɛ i nɔnkɔn na i n'a fɔ turamaga ye ba tigɛ nɔnkɔn na cogo min na ka kɔbaw tigɛ ka babaw tigɛ baba ni kɔbaw tigɛlen kɔfɛ nin cɛba ninnu de kɛn bɛ bolo kɔfɛ fɛn ye taamadenw an ka tunkarankew san daminɛ ni san cɛ maa 500 de tora ji la kulun dafila ni minnu ye an y'a ye k'a fɔ kulun dafiri in na fɛnɛ Union européenne yɛrɛ sira kelen b'ale la rapport ka ONU minnu bɔra k'a fɔ k'a sen bɛ janfa la an ka taamaden minnu bɛ taa ji sanfɛ olu de k'u bali u kana taa ayi u b'u to ji de kɔnɔ ka kulun piéger k'u to a kɔnɔ k'a fɔ ko kulun dafila n'u ye tubabu yɛrɛ de bɛ janfa la maliyɛn minnu ye nin gɛlɛya bɛɛ tɛmɛ maliyɛn minnu ye nin tɔɔrɔ bɛɛ kun k'a dɔn ko fɛn tɛ so a tɛ fakɔrɔ bolo a tɛ bakɔrɔ bolo dɔw ka kalan tɛ dugu min kɔnɔ baara tɛ sɔrɔ ni mɔgɔ min ci dugu min kɔnɔ i ka projet tɛ financé n'i tɛ parti dɔ la politiciens ye jamana ta ka k'u sago ye u ye jamana da k'a boson u ye jamana da k'a yɛrɛ kɛ u ye jamana kumayɛlɛma ba fɔlɔ don jamana kun na u ye jamanadenw na palipali u ye jamanadenw na kinikini u y'u la ɲanamini balimaw n'i ye Mali lajɛ bi Mali kɛra dusukasi ye Mali kɛra miiri ye Mali kɛra ɲɛjijigi ye an ka tunkarankew Faransi dɔrɔn kɔnɔ foyer 1000
La diaspora malienne. Jamana den la diaspora malienne. Horon. La diaspora malienne. Tungarankew. La diaspora malienne. Yere kundilaw. La diaspora malienne. Dusutigiw. La diaspora malienne. Fangatigiw. La diaspora malienne. Ka taa ɲini kɔkan kana faso balabalo ka baso labalo. Ka buranw ta, ka denw ta, ka kɔrɔw ta, ka dɔgɔninw ta. Bi jamana kɛmɛ k'olu de kɛ bolokɔfɛ fɛn. Nanzaraw kelen bɛ ka don janfa la. Kati ɲinan tɛ sɔrɔ tugun. An y'a to Ala ma. An ye nin fɔ ni Mali faamaw ma hinɛ Mali tunkarankew la, Mali tɛ sumaya. Mɔgɔ mɔgɔ ye kɛlɛ wuli, bɛɛ kɛlɛ daminɛ k'u bɛ diaspora dɛmɛ. Bɛɛ y'i yɛrɛ kɛ diaspora dɛmɛbaga ye. Bɛɛ y'i yɛrɛ kɛ i n'a fɔ diaspora niya ye. M5 mouvement bɛ yan, diaspora de y'a financé. Révolution minnu wulila, vidéomaniw ka taa bila fɛn min ye activistes la, diaspora de bɛ kun bɛ wari ci. A bɛ kuma min fɔ nin ye faso jɔ kuma ye. Mais bi bɛɛ kelen bɛ k'i ɲɛ tugun. N'i donna cahier kɔnɔ, les 30%, les 40% des investissements proviennent de la diaspora malienne. An ka tunkarankew ɲini man kan. An ka tunkarankew sara man kan kɛ nin ye. A dɔw bɛ yen, u n'u ka dugu cɛ san 10. N'a fɔra bi, Maliens ka contrat de bɛ ka expirer. Maliens ka papier de b'a la ka ban. Maliens dɔw bɛ se ka 200 € de passer la ka taa Katinina ko la. Dɔw 300 €. Dɔw bɛ terrain ta, dɔw bɛ métro ta dugu ni dugu. Mali ambassade t'a dɔw yɛrɛ ko bɛ yen. N'i taara Algérie bi, Malien passeport de bɛ ka ta k'a louer mɔgɔw ma. A bɛ dilan k'a bɔ i ko tiga. Dugu wɛrɛ mɔgɔw bɛ ka taa ta ka baara kɛ n'a ye. Malien papier de bɛ kɔ kan bi i b'a ko fɛn wɛrɛ. Mais fasodenw yɛrɛ jɛlen don a la. Mais n badenw, don dɔ bɛ na Ala bɛ tiɲɛ bange jamana in kɔnɔ. Sogɛli Kokala Mayiga, an b'i wele, an t'i deli, walahi an t'i deli. Ni mɔgɔ bɛ se ka diaspora malienne ni ɲɛji cɛ bi e don. I ye école maître fara ɲɔgɔn kan, i ye volontaire fara ɲɔgɔn kan, i ye vacataire fara ɲɔgɔn kan, i ye fasoden fɛn fɛn bɛ yen n'a diminen don, i y'a jira k'a fɔ ko Mali kura tɛ sɔrɔ abada ko fɔ i bɛ ka taa, i bɛ ka taara. Mali kura kunkolo bɛ min? E kun ka Asimi ladi, ka Asimi bilasira, i den don, i dɔgɔnin don, i jamanaden ɲɔgɔn don, hali n'a y'a sɔrɔ premier ministre fanga ka di. K'a fɔ Asimi ma hinɛ Malien diaspora la, passeport ni n'a bɔ ɲɔgɔn na fɔlɔ, ninnu bɛ si la carré kɔnɔnaw de la, ninnu bɛ si la bolo kɔnɔnaw de la, ninnu t'a dɔn u b'a kɛ cogo min. Malien bɛɛ kelen bɛ k'i bolo fila da i sen kan, ka tunkarankew ka problème to tunkarankew yɛrɛ bolo. Maliens de bɛ taa France ambassade la, u bɛ bɔ ka taa ambassade jeni, u bɛ bɔ ka marcher goudron kan. Maliens minnu bɛ France, u nɛgɛ tɛ mɔgɔ la tun ka sababu kɛ marche ye, u bɛ marcher la mun dɔ nɔfɛ, u yɛrɛ ka faso papier. N'a fɔra bi, Haut Conseil de la diaspora malienne, CSDM, olu minnu kan ka wuli k'u cɛsiri, ka wuli ka bila nin denmisɛnnin ninnu ɲɛ, ka bila nin cɛba ninnu ɲɛ, olu de kelen bɛ ka ninnu to yen. Maliens bɛ assurance ta u yɛrɛ la, ni Ala ye saya s'u ma, u su nacogo ka gɛlɛn. Faso de filɛ k'i ban ka papier d'a ka duguden ma k'o ye dɔ bɔ âge la. Ala, ka ji tigɛ i bolo la, ka ba tigɛ i nɔngɔn na, ka se i fa dugukolo sanfɛ. Tɔw bɛɛ bɛna minɛ, aw bɛ kɛ mineur ye, a bɛ taa kan mineur la. Aw mana si mun d'aw yɛrɛ ma, tubabu b'a ko k'u jɛra n'a ye, ko ni si in de ye, o t'i sɔsɔ. Malien de b'a den sɔsɔ k'i si tɛ nin ye, ou ye dɔ tigɛ ka bɔ a la, ne t'a falen. I ye ji min tigɛ ka na wari ɲini k'a bila ka taa faso kɔnɔ, ji kelen tɛ ka segin. Ji kelen tɛ ka segin. Ko ninnu bɛ yan jamana in ye. Ne fɛ bi, transition de kan k'a dɔn ko Mali kura kunkolo tɛ wuli abada. Malien million 6, 6 millions de Maliens, o de bɛ vivre à l'extérieur du Mali. An sigilen bɛ k'olu lajɛ. N'i donna Kayi mara kɔnɔ, ambulance minnu bɛ yen, n'i donna bi Kɛɲɛba,
i bɛ dɔgɔtɔrɔso minnu bɛ yen n'i donna bi Kulukoro n'i donna bi Banamba n'i donna bi Mali dugu o dugu i bɛ dɔgɔtɔrɔsoba minnu ye i bɛ suta mobili minnu ye i bɛ fɛn o fɛn ye donc an b'a fɔ bi faso de kan k'i man k'i sigi k'a den lajɛ tan tubabu ka anw kɛlɛ tubabu ka ban anw na tubabu ka anw juguya anw yɛrɛ kan yɛrɛ juguya n'i ka banatɔ banala bi ka bɔ Nara k'a ta ka na n'a ye dɔgɔtɔrɔsoba dɔ la k'a ta ambulance la 45,000 kɔfɛmɔgɔw de b'a wari ci u somɔgɔw n balimaw ka kɛnɛyaso jɔ 600,000 diaspora de y'a kɛ mais bi o diaspora de kelen bɛ bolo kɔfɛ fɛn o kumana ne bɛ Kayikaw wele ne bɛ Kayi kasokaw wele ne bɛ marakadenw wele minnu bɛ Mali la yan ne bɛ maninkadenw wele ne bɛ fuladenw wele ne bɛ bamanandenw wele aw bɛ sɔn k'aw sigi k'aw badenw lajɛ u bɛ nin gɛlɛya in na aw ma kuma faso marabagaw fɛ aw ma taa faso marabagaw la sigi ka kuma fɛ aw m'aw tigɛ di ɲɔgɔn ma ka ɲininkali kɛ anw ka duba bɛ balo ninnu cɛba ninnu de la aw bɛ nin kɛ ninnu na mun na bɛɛ kelen bɛ ka ɲinɛ ninnu kɔ maliyɛnw ka baara de b'a la ka tiɲɛ n'i taara Itali bi maliyɛnw bɛ ka obligé ka taa papier de falen ka dugukɔnɔ papier ta walasa u kana gɛn ka segin ka na contrat minnu kan ka ban 2022 ye contrat 150 o de kan ka ban ko passeport ko carte d'identité ko ma ɲɛnabɔ u baden n'u sinju minnu fana bɛ Mali la yan olu bɛ ka wari minɛ o la 60,000 70,000 u bɛ ka fichier individuel fu labɔ k'a d'u ma Mali ambassade la n'u taara consul la consulat la u bɛ taa ka taa passeport wari sara u bɛ tila k'o rejeter ko fichier man ɲi u bɛ tila k'a sara tun u b'o fana rejeter ko fichier man ɲi u b'a sara tun u b'o fana rejeter ko fichier man ɲi dɔw b'a sara ko 4 wari tɛ lasegin wa fichier man ɲi n'anw bɛ se k'an sigi k'an ka tunkarankew lajɛ tan an mana wuli carré kɔnɔ je soutiens la transition an mana wuli san 3 ka fara transition kan san 4 ka fara transition kan san 5 ka fara transition kan mais an ɲinɛnen don bi Mali la bi n'i ye dubaw ta k'a lajɛ musaka tilancɛ bɛɛ bɛ bɔ kɔfɛ bari sabula baaraw tiɲɛna duguba kɔnɔ kaban i bɛ du kɔnɔnaw lajɛ n balimamuso n'a cɛ tun bɛ Gawo olu nana fara dukɔnɔmɔgɔw kan n balimakɛ o tun bɛ baara la fɛn min ye o kumana centre la o nana fara dukɔnɔmɔgɔw kan n'i ka nasɔn tun ye 200 ye bi Mali minɛlen bɛ bi cogo min na yɔrɔ minnu sumalen don mɔgɔw bɛ ka taa fara u sinju n'u balimaw kan ye nka bi de ne y'a dɔn ko ja Mali t'a den ɲuman fɛ bi de ne y'a dɔn ko ja Mali bɛ ban a den ɲuman na bi de ne y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛkɛla t'i ja jamana in kɔnɔ bi de ne y'a dɔn k'a fɔ ko ja n'i y'i cɛsiri jamana in kɔnɔ ko ɲinɛ bɛ k'i kɔ bi de ne y'a dɔn k'a fɔ ko faso in n'i y'a kanu faso in bɛ ban i la an ka tunkarankew kɛra jamana in fɛ an ka tunkaranke ye jamana in kanu an ka tunkarankew ye jamana in don dusukun na an ka tunkarankew ye jamana in ta da ka da u kun na u bɛ muso ta ka muso somɔgɔw ta ka fa ta ka ba ta ka baden ta ka sinjiw ta ka kɛrɛkɔnɔ teriw ta n'u bɛ bɔ voyage la ka na ni maa ninnu bɛ bɔ dugu la ka na France États-Unis ka bɔ la ka na Espagne ka bɔ la ka Gabon Côte d'Ivoire u bɛ se ka min don sama la ka taa ni 2 millions plus de 2 millions u bɛ min don sama la ka n'a di e ma se k'i miiri ko i terikɛ bɛ gɛlɛya cɛ la e bɛ Mali kɔnɔ yan k'i jɔ ko je soutiens la transition sisan élection bɛna kɛ an ka tunkarankew tɛ se ka voter u ma recenser u ma enrôler fichier t'u bolo carte d'identité t'u bolo u mago bɛ bi u mago bɛ si minɛ k'a d'u ma jamana bannen bɛ k'o si fana d'u ma tubabu ma ban dɛ Mali yɛrɛ de banna an y'a jira Ala la aw bɛ taa aw jɔ anw ko il faut prolonger la transition alors qu'il y a 6 millions de Maliens qui vivent dans la caverne, qui vivent dans la souffrance, qui n'arrivent pas à manger, qui n'arrivent plus à travailler. Combien de Maliens ministère ou d'ailleurs n'ont pas tout là. Maliens joli bɛ carré kɔnɔ bɔlɔn fɛ bi. An ka cɛnin nana Bamakɔ yan Mamadou Dambélé san 1 a ma se ka segin a ka séjour kun bɛna périmé
k'a sababuya kɛ passeport ko ye. France m'a jɛ passeport la, États-Unis m'a jɛ passeport la, Espagne m'a jɛ passeport la, Italie m'a jɛ passeport la, fo Mali. O kumana tunkarankew ye mun kɛ jamana la? N'u y'a dɔn k'a fɔ aw ɲinɛn'u kɔ, a y'u to yen. U bɛ se k'u muso n'u denw ladon. Tunga ye jamana jɔ dɔ de ye. Tunkarankew ka fisa ni nson minnu b'an fɛ yan. Tunkarankew ka fisa ni adamaden kalabanci minnu bɛ yan. Tunkarankew ka fisa ni yuruguyurugumɔgɔ minnu bɛ yan. Tunkarankew ka fisa ni majugu minnu bɛ yan n'u b'a faso da k'a kantigɛ. Tunkarankew ka fisa n'olu ye. A bɛ ka girin k'olu minnu mago ɲɛnabɔ diɲɛlatigɛ la. N'i y'a mɛn bi k'i b'i jɔ ko a bɛ école-maîtres ka kow ta k'o da nin kan k'a bɛ INTM ka doléance ɲɛnabɔ. Dɔ de bɛ ka bi gouvernement kɛlen bɛ k'i kɔ don dugu joli la. Tunkarankew de kɛlen bɛ ka école so jɔ yen. Dugu joli bɛ yen? Il n'y a pas d'aire de santé. Diaspora de kɛlen bɛ k'i bolo fara ɲɔgɔn kan u bɛ ka kɛnɛyaso. Anw jigi misɛnyara an y'a to Ala ma. Ne m'a miiri don kelen dan kelen n ko jamana bɛ se ka ban a den na. Ne m'a miiri n ko jamana bɛ se k'i kɔ don a den na. Ne m'a miiri n ko jamana bɛ se ka ban a den na. An y'a to Ala ma. Aw minnu bɛ Mali kɔnɔ yan aw de kan ka kɛ kelen ye. Aw minnu bɛ yen n'aw den bɛ kɔfɛ aw de kan ka ɲɔgɔn minɛ. Aw de kan ka bɔ ka kuma fanbaw fɛ. O de y'a to n ko Kayikaw bɛ min, n ko Sikasokaw bɛ min, n ko Segukaw bɛ min, n ko Kulukorokaw bɛ min. Aw k'a dɔn k'a fɔ n'i y'a ye i b'i waso ko n bɛ n denkɛ wele France n b'a wele États-Unis, n bɛ n denkɛ wele Sénégal n b'a wele Gabon. I denkɛ tɛ baara la bilen, u ka baara tiɲɛna. K'a sababuya kɛ jamana marakojugu ye. K'a sababuya kɛ dɔw kɛ bɛ k'i yɛrɛ di France ma. France kana kɛ an ka tunkarankew fɛ. An b'o faamu. N'an yɛrɛ ka jamana marabaw. An bɛ taa nin kuma fɔ cogo di de? Passeport ni carte d'identité bɛ ɲɔgɔn na mun na? Mun? A y'a kun fɔ Ala kama n badenw. N'a ye sutura n tɛ yafa aw ma. A y'a kun fɔ. Passeport ni carte d'identité bɛ ɲɔgɔn na mun na? Nafa jumɛn b'a la? S'il s'agit maintenant de sécuriser le passeport, pourquoi ne pas sécuriser l'acte de naissance? O min bɛ ka di k'o volatiliser. C'est des alibis. K'i baden tɔɔrɔ dɔrɔn. Mɔgɔ min ma se ka bɔra du kɔnɔ, kɔngɔ bɛ du kɔnɔ, minɔgɔ bɛ du kɔnɔ, magaritɔ bɛ du kɔnɔ. N'i y'a ye anw balimamusow bɛɛ kelen bɛ sunguruba ye bi, nin n'a ɲɔgɔnnaw. Fɔlɔ Ghanaiens ni Nigériens de tun bɛ na ka na gidɔrɔnda minɛ yan, olu tun bɛ sunguruba kɛ Mali la. Mais bi, danbetigiw yɛrɛ, jamu minnu bɛ dɔnnen don ni kɛlɛmasa jamuw ye, olu de bɛ ka jɔ gidɔrɔnda la bi ka yɛrɛ feere kɛ. Dɔwɛrɛ tɛ duw cira, kɔngɔ bɛ duw kɔnɔ. Denkɛ minnu fana y'u débrouiller ka kɔ tigɛ ka ba tigɛ ka don jamana kɔnɔ. Jamana fana kelen bɛ k'olu jɛ papier la. A b'aw jɔ ko soutenir la transition. Wallahi n'an ma diaspora ka problème ɲɛnabɔ Ala tɛ hɛrɛ jigin jamana in kɔnɔ. N'an ma tunkaranke ninnu ka hakɛw ɲɛnabɔ Ala tɛ hinɛ an na. N'an ma nin tunkaranke ninnu ka hakɛ lajɛ Ala tɛ sɔn abada Mali ka basigi. Au conseil islamique ne b'i interpeller. F'i k'a dɔn k'a fɔ Morikɛ n'i ye kɔfɛmɔgɔw ka wari bɔ bi Moriw ka wari la a tɔ b'a de. A siritigɛlankoli. Mais bi a y'a lajɛ dɛ. Maliyɛnw bɛ kɔfɛ hali siyɔrɔ tɛ maliyɛn dɔw bolo. Maliyɛn dɔw jɔrɔlen bɛ u b'an wele. U t'a dɔn u b'a kɛ cogo o cogo. Dɔw walasa u ka se ka na u enrôler ou bien ka n'u ka carte d'identité passeport fichier identité ko la u bɛ baara bila tile 2. O ye maliyɛn dɔw ye. N'i taara foyer kɔnɔ maliyɛn hinɛ b'i minɛ. Maliyɛn dɔw bɛ ka obligé de ka na Sénégal ani Gabon ka na yen wolosɛbɛn ta ka segin ka taa. An bɛ nɛgɛjurusira labila kɔfɛmɔgɔw 20 71 60 80. An bɛ nɛgɛjurusira labila kɔfɛmɔgɔw ye. N badenw a ye weleli kɛ a ka jamana faamaw deli u ka hinɛ Mali tunkarankew la. N'u ma hinɛ hakɛ ka jugu dɛ. Ala kumara hakɛ kan. Ala subahanahu wa taala ko a ko fɛn min bɛ se ale ma larisu 7 na k'o de ye mɔgɔ tɔɲɔ ne ka hakɛ. Allo. Allo an wula. Mon frère ça va? Ça va. Weleli ka bɔ Bamakɔ. Ok, Bamakɔ bɛɛ tulo b'i la n balimakɛ. Non, franchement i ye mun fɔ kuma yɛrɛ tɛ nin na. Merci. Dɔgɔkɛ tɛ deli a bɛ wele de. Voilà. Parce que ce que la diaspora a fait et continue à faire. A ma dogo mɔgɔ si la. A ma dogo mɔgɔ si la. Ça c'est un. Même aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a une révolte. En France. En France. Oui, donc ça m'a appelé au réseau. Oui. Les gens ont commencé à se révolter. Oui, c'est dit à la diaspora. Allahu Akbar.
Donc, diaspora, Katimina, franchement, il faut que les gens prennent les responsabilités. Tout à fait. Le ministre de ministre Michel, a café Ninta, à Nabolo. Nala Sonama. Merci, Merci. moi. Merci bien, mon frère. Shogel, amba fiye. Shogel, dugu be banyala la. Abe buguni bi. Sini abe sigaso. Sini ngana abe dugu wɛrɛ la. Shogel be sambe banyala la. N'a ma diaspora ka problème ɲɛnabɔ ala tɛ sɔn. Allo. Allo. Allo, salam alaikum. Walaikum salam ta'ala wa barakatuh. N balimakɛ ka wuli ka bɔ min? Ne bɛ k'i wele ka bɔ Espagne. Espagne kaw bɛ di? Awɔ, ne tɔgɔ Mɔmbi Keyita. An bɛ bɔ Sobara quoi. D'accord. I Keyita, kuma b'i bolo. Awɔ, vraiment n balimakɛ i ka nin émission nin nɔ i ka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ fɔ tun an ka wari gɛlɛya kan walayi. Merci. Wa parce que Maliko nin filɛ an bɛ kunkanko le Maliko kan mais tiɲɛ yɛrɛ la ni fanga mɔgɔw ma y'a jateminɛ dɔɔni. K'an jateminɛ tiɲɛ na a kɛra komi an ma bɔ jamana kɔnɔ ka na wa walayi. Tiɲɛ don. Wallahi bonya foyi ta malien kan ko kan quoi. Ka sɔrɔ an ka jamana tin banna an balima yɛrɛ fana tura min b'u ka Mali an yɛrɛ b'o dɔn an yɛrɛ b'olu kun de pour que ka hɛrɛ lase Mali la quoi. Nin ye tiɲɛ. Wallahi mais an yɛrɛ kɔni hali ne yɛrɛ ye fɛn yɛrɛ mais tiɲɛ yɛrɛ la hali bonya yɛrɛ t'an kan quoi. Bon an bɛ baara kɛ i ka kalo sara mun bɛ wari tagantɛ bɛɛ de bɛ tigɛ dɔɔni dɔɔni. Tiɲɛ don. Ni min ma n'u b'a fɔ ko impôt u b'a fɔ ko fɛn dɔ quoi. Bon min bɛ d'i ma i bɛna o don so la ou bien ka don courant na bɔ a tɔ ninnu bɛ to so kɔnɔ ka i bɛ muso ni bamuso ni somɔgɔw ka dépense ninnu bɔ la ka c'est vrai a ka gɛlɛn dɔɔni quoi. Keyita nin ye tiɲɛ. Keyita nin ye tiɲɛ. Voilà. Vraiment merci. I ka kuma ka di ne trop wallahi. Merci. Ala ka barika don aw ka radio la quoi. Merci bien, merci. Ala ka faamuya ko ɲuman di maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma. Ami yarabiyama, ami. Ala ka Mali ɲɛmɔgɔw Ala ka Mali kanu don dusukun na ka Mali tin don la. Ami. Sinon Mali danbe tɛ Mali tagabolo nin yɛrɛ wallahi bilahi Mali danbe tɛ nin so an yɛrɛ bɛ Mali dɔn Mali min ye quoi o tagara an mɛnna mais an bɛ Ala deli quoi. Merci Keyita. An tɛ k'an ban a la diɲɛ kɔnɔ bilen quoi. An b'a Ala deli an ka a faamuya ko ɲuman Ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen quoi. Merci Keyita. Balimaw, Keyita ye kuma min fɔ a y'a mɛn. A ko Ala ka Mali tin don Mali ɲɛmɔgɔw la. A ko Ala ka Mali hinɛ don Mali ɲɛmɔgɔw la. Allo. Allo, salam alaikum. Ani ce n balimakɛ. Somɔgɔw denbaw de b'a ka wele ka bɔ min? Ka bɔ Faransi. Faransikɛw an b'u fo. Kuma b'i bolo. N bɛ min fɔ aw ka nin émission in franchement an b'aw fo aw ni cɛw ni barajiw yɛrɛ. A diyara n ye. Mais ko kelen aw b'a fɔ k'aw jumɛn. Ko hadamaden. Ɲɛnamaya in de ban quoi. O ye tiɲɛ. A taara manamanakan minnu fɔ ko mɔgɔw bɛ Faransi ale tora métro kɔnɔ a don t'a bolo ale ma mɔgɔ si ye carte d'identité ko gida na sɔn na. Ne ko Mali la mɔgɔw tɛ ka dɔ b'u si la ka diplôme ni fɛnw passer ka baaraw kɛ wa. Tiɲɛ don. Est ce que n'anw y'o kɛ o ye crime de ye wa. Ayi aw yɛrɛ n'o kɛli ka kan parce que aw ka dɔ b'aw si la o nafa bɛ jamana in kan. Voilà et puis anw ka sɔrɔ fɛn fɛn yan. A bɛɛ bɛna Mali de la. 60% bɛ taa Mali de la. Nin ye tiɲɛ. Et puis ne yɛrɛ bɛ kuma ni fɛ ne ye minnu carte d'identité in ko la a bɛ 100,000 dɔ bɔ n taara Mali la vacances la vite fait la don ye Ala. ka 200,000 la k'a b'a kɛ a ma se k'a kɛ. Ala. I b'a faamu. Mali. Ala nin kɛra ten mais n kɔni b'a dɔn a don ni Ala cɛ ni sera Mali la don o don a tɛ nɔgɔya. Mais min fɔ fana a diyara autorité ye a ma diya o ye u y'a a ko ɲɛnabɔ u m'a ko ɲɛnabɔ i b'a faamu yanni mois de septembre cɛ ni mɔgɔw fɛn fɛn refoulé la ka taa. E wala rébellion bɛ an ma ɲinɛ o kɔ djihadistes ta anw bɛ fara djihadistes kan a bɛ kɛ djihadistes wɛrɛ tuguni mun ye dugu in kɔnɔ nord ta ye. Alahu akbar. Parce que ne bɛ bɔ Kayi région de la i b'a faamu anw b'an patienter an muɲunen an degunnen an ye fɛn bɛɛ kun i b'a faamu an bɛ n'a yan u ma Mali autorité m'an dɛmɛ k'an nati fosi e k'aw jin b'i la ko parce que anw donna illégalement Mali dɔrɔn de bɛ don illégalement n ko Guinéens bɛ yan Sénégalais bɛ yan Burkinabés bɛ yan i b'a faamu olu ka denmisɛnninw bɛ yan u n'an bɛɛ bɛ campo communes ni fɛnw na u bɛɛ b'u si la u ka document b'u bolo. I y'a faamu u b'u da u bɛ sinɔgɔ u b'u ka baaraw ni fɛnw kɛ. Est-ce que i y'a faamu anw bɛ yan ni papier n'i y'a sɔrɔ yɛrɛ n'a bɛna changer yɛrɛ tellement que passeport ko walayi Faransi carte séjour Faransi nationalité sɔrɔ i ka nɔgɔ ni Mali passeport sɔrɔli sa. Alahu akbar. Merci mon frère. A ka nɔgɔ ni Mali nationalité sɔrɔli sa. Merci. Mais franchement a ye fɔ autorité u b'u miiri i b'a faamu u k'a dɔn k'a fɔ u denw u dɔgɔninw i b'a faamu anw de bɛ degun kɔnɔ. N'Ala sɔnna ma. N'anw kɛra fɛn fɛn bi a nafa bɛ se Mali de fɔlɔ ma. Nin ye tiɲɛ. C'est vrai mais impôt sur la français mais an ka wariw 100% bɛɛ bɛ taa Mali de la. Ok merci. An faw bɛ an baw bɛ
on ma na pas d'autre ya on me demande une ma demande une est autorité de ou à télé ou on me dit ou autorité que c'est malais c'est comment on des faux semblant na on peut mali pas pareil ça c'est vrai il m'a fait oui bon un autorité nous monsieur bon on va ni na hari manifestation M5 sont on dia financière on diaspora de financière c'est vrai merci bien mon frère mais franchement moi faut qu'on Folie Jaragné merci mais M5 que ça soit réalisé ou normal si il y a pas perdu merci Jaragné ala ka duwawu minɛ ayiwa Assimi Goïta n'i bɛ fɛ transition ka réussir malien mɔgɔ 600,000 n'i y'olu jigi tugu transition banna n'i bɛ fɛ ka san 10 kɛ président la fɛrɛ ɲini i ka passeport ni carte d'identité bɔ ɲɔgɔn na allo oui allo 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 ante somɔgɔw tɔɔrɔ tɛ kɔrɔ baasi tɛ tɔɔrɔ tɛ ne tɔgɔ Modima Kalou ka bɔ min ka bɔ Paris ok Magalou an bɛ faransikanw fo balimakɛ franchement i ka émission yi ɲɔgɔn ma deli ka kɛ mais an bɛ dugawu k'i yɛrɛ ala k'i mɛn an kɔrɔ toujours ami anw bɛ gɛlɛya mun na faransi ya Mali papier ko la a ka bon hakili ma Mali papier ko wallahi hari ka taga n ba ka taga ka nɔgɔ n'a ye bi siga tɛ nin na n'u wulila jamana tira a donna ten a bɔra ten mɔgɔ minnu bɛ kan zonba kolo minnu bɛ kan ka jamana lala ka kana tigɛ sariya tɛ boli olu kan dɛ sariya bɛ boli anw maliyɛn de extérieur mɔgɔw de kan nin ye tiɲɛ ye n'i taara minɛri la bi i bɛ denmisɛnnin mun sɔrɔ yen nɔ i y'a fɔ cogo min français ko problème t'a la aw na ni passeport ye an bɛ papier ta k'a d'aw ma mais Mali dirigeants ko ayi n ko ne m'a ɲɔgɔn ye pour i ko ɲɛnabɔ kɔrɔ f'i ka miliyɔn kelenw de sara u 100,000 pour u ka passeport dilan k'a d'i ma Mali faamaw tulo b'a la dɛ Mali faamaw tulo b'a la dɛ a tɛ ɲɛnabɔ faransi yan fana dɛ a bɛ ɲɛnabɔ Mali la yen de Allah awa pour o fana ka k'i yen de f'i ka mɔgɔw ka sɔrɔ ɲɛfɛla la yen nɔ k'anw ye an ye dɔ ko mɔgɔw bɛ kan ka dɔw tigɛ u si la u bɛ kan ka dɔw tigɛ u si de la faransi u bɛ papiyew d'u ma u bɛ baara kɛ wari u b'a bila ka taga Mali la ka maliyɛnw balo n'a ye wallahi ka maliyɛnw balo miliyari 500 ni maliyɛn de extérieur mɔgɔw tɛ bi na Mali ko banna o 1 million d'euros bi na Mali kɔnɔ ko maliyɛn de extérieur mɔgɔw de tiɲɛ don siga tɛ nin na anw de bɛ wari bila ka taga ka simanw san ka sow jɔ simanw bɛ san jɔ ma a bɛ san commerçants de ma ka nasɔngɔw bila ka taga ka ambulances bila ka taga an ka duguw la ka écolesow jɔ mais bi na wallahi billahi mun ka di Mali ɲɛmɔgɔw ye ko maliyɛn yɛrɛ fulela ka bɔ faransi yan nɔ ka taga Bamakɔ o ka d'u ye siga tɛ nin na jamana bɛ se ka avancer nin kan fo ka diɲɛ wuli ni ne y'a mɛn Mali dirigeants na ko Mali kura donna ta bɔra ten Sokali Mayiga kɔni b'a dɔn M5 dit la maliyɛn de extérieur mɔgɔw ye wari mun bɔ ne mun filɛ a fɔ la ne ye wari mun bɔ ko k'a dɔn a la a ka ca ni miliyɛriw ye Allahu akbar mais bi na a bɛ kuma ko bɛɛ kan fɔ maliyɛn de extérieur mɔgɔw merci mon frère voilà merci beaucoup ala ka ni sɔn ka taga ɲa ami Sokali Kokala Mayiga ala ye tiɲɛ bange kuma de bɛ mɔgɔ dun varie Sokali minɛ Mali kura sans la diaspora malienne o Mali tɛ taa yɔrɔ si hali ala ma da tension ni jabɛti fura a bɛ bɔ kɔfɛ de ka na dubaw de kelen bɛ bi musokɔrɔbaw ka tension ni jabɛti fura denkɛ ni denmuso minnu bɛ faransi n'i ye musokɔrɔba tɔtɔ hiji la ani cɛkɔrɔbaw 100 o 100 i bɛ taa sɔrɔ 70 o den bɛ kɔfɛ nin barikaden ninnu nin den dusuma ninnu ka ba tigɛ u nɔnkɔn na ka jiw tigɛ jamana ye kɔdo ninnu de la i bɛ chantier ba fɛn fɛn Kabala Ɲamana Yirimajɔ Ɲamakɔrɔ Kurani Tabakɔrɔ n'i y'a ta 100 o 100 70 diaspora malienne ka so jɔ n'a y'u jɔ u bɛ se ka tubabu musow furu ka to yen nka ninnu ka papier ko de kɛra yuruguyurugu ye jamana k'i kɔ don a den ma Assimi Goïta
an bɛ dugawu kɛ ya Rabbi ma Ala ka fanga ɲa i bolo nka i kɔfilɛ diaspora la Asimi n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ don k'e ni Faransi bolo tɛ ɲɔgɔn bolo e bɛ passeport ni carte d'identité bɔ ɲɔgɔn na n b'o f'i ye Malien kan ka refoulé ka na 2022 Malien 100 ani 50 o de bɛ kɔnɔ guana bi papier jɔlen tɛ min bolo n'u ka passeport ni fɛnw banna olu fana bɛna fara barakɛbaliw kan olu bɛna fara a kɛtɛ ɲɛmɔgɔ mun kan olu bɛna fara fakɔrɔ kan olu bɛna fara bakɔrɔ kan o dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ fa ni ba bɛ luwanse la olu de jɔlen don a sara kɔrɔ o dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ balimamuso bɛ furu la furu ma diya balimamuso la kɔrɔkɛ ma ɲi dɔgɔkɛ ma ɲi de bɛ wari ci a balimamuso ma walasa a ka n'a cɛ n'a denw sutura olu de bɛ kule la bi ko Mali kura ko Ala ka ji da Mali ɲɛ la ka sɔrɔ ninnu bɛ kɔngɔ la ko Ala ka ji da Mali la k'Ala ka Mali ɲɛ suma ka sɔrɔ ninnu bɛ ɲani na ko Ala ka Mali ɲɛ suma ka sɔrɔ ninnu bɛ kɔlɔkɔ la ko Ala ka Mali ɲɛ suma ka sɔrɔ ninnu bala n b'a kɛ di bi k'an ka n'o kuma de fɔ nin ye jamana yɛrɛ de ye Mali ye tunga jamana de depuis l'Empire Songoyi Mali ye tunga jamana de Mali ye taama jamana de o de ye Mali ka dɔnniya ye nka bi an b'a fɔ ni mɔgɔ kan ka bi ka don diaspora jigiya kɔrɔ Choguel kan ka don a kɔrɔ diaspora malienne Kader Traoré a bɛ tiɲɛ so bi a tun bɛ Faransi a ye avion ta ka na Mali la ka na révolution kɛlɛ kɛ yan u ye Kader agressé a bɔtɔ radio Renouveau la k'a gosi a kunkolo la Kader y'o bɛɛ kun M5 jeunesse bɛ min M5 comité stratégique bɛ min ko ni bɛ ka bɔra yen ko bɔ sen bɛ bɔ gɛlɛyaw da la ko ni i bɛ ka bɔra yen ko Mali bɛ ja nka bi ka passeport ni carte d'identité bɔ ɲɔgɔn na dɔrɔn an ma se k'o de kɛ Maliens de bɛ ka segin u ka papier nɔfɛ bi Maliens de bɛ ka segin u yɛrɛ fa jamana papier nɔfɛ bi Maliens de bɛ ka yɛrɛ ɲininka bi a b'a kɛ cogo di Maliens de bɛ ka kɔnɔ guwan bi a yɛrɛ ka papier nɔfɛ allo allo bonsoir bonsoir monsieur kɔrɔ somɔgɔw dima o basi t'aw la tɔɔrɔ tɛ an b'aw fo aw ni ce aw ka jamanajɔ la ani aw ka hɔrɔnya la a diyara n ye parce que hɔrɔnya ka gɛlɛn quoi tout à fait ne min yɛrɛ bɛ kumali kɛ personnellement degun bɛ ne ka yɛrɛ katina don n desili ma ka taa n ba voiri n ba mankɛnɛ Ala i y'a faamu n ka casier kan ka renouveler mois de septembre kunun n bɔra préfecture la i m'a faamu n bɔra consulat la u ban n b'a fɔ hali na mɛn est-ce que i y'a faamu bon ne dun ko min bɛ fɛn fɛn ka taa n yɛrɛ musokɔrɔba ka yanni wagati cɛ est-ce que i y'a faamu Ala bon ala kɛ papier fana bɛ renouveler septembre comme fɔ n b'a y'a fɔ cogo min na mɔgɔ minnu kan ka n'a ma ɲɛnabɔ ni septembre cɛ kuma bɛ sɔn ka ca yɛrɛ Mali faamaw est-ce que i y'a faamu ne kɔni ne bɛ sali su n bɛ sali tile kaw ju n b'a dangari n bɛ k'a dangari parce que a taara i sigi ka kuma min fɔ a danga ko maliyɛnw tɛ gɛlɛya kɔnɔ est-ce que i y'a faamu a n'aw ma ɲɔgɔn rencontré fausse a taara foyer la a taara minnu tɛ hali miiri tasina ko a n'olu de ɲɔgɔn wari est-ce que i y'a faamu bon anw minnu bɛ a problème kɔnɔ i y'a faamu a n'aw ma ɲɔgɔn ye o bɛ la hadamadenya la o kuma a ka gɛlɛn Iko ninnu Haidara ninnu i y'a faamu ni religion M5 jeunesse k'u bɛ min ni média ate ani Kante est-ce que i y'a faamu aw ka émission tɛ i y'a faamu mɔgɔ si n'i da don a kuma la a bɛɛ bɛ Facebook kan kuma kalanta fɔ ni fana est-ce que Mali bɛ se ka jɔ anw kɔ fo ka diɲɛ wuli n bɛ kuma kelen fɔ ye dɛ n ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ dɛ septembre ala k'an kisi ni problème ye ne sɔrɔ depuis aéroport la ni ma tiɲɛli kɛ a b'a fɔ tu Allahu akbaru mais n kɔni bɛ n kalo la n bɛ jɛ hali ɲɛnamaya yɛrɛ ko pewu ka décider ka jɛ a kɔ yɛrɛ ka jɛ ɲɛnamaya kɔ n b'o de kɛ ɲɛnamaya tiɲɛna ka ban dɔrɔn fana bɛ kabako kɛ tiɲɛ don parce que Maliko ye o de sisan tiɲɛ bɛ nɔrɔ mɔgɔw bolo tiɲɛ b'u bolo Allahu akbaru jihadistes anw tɛmɛna ni ye anw tɛmɛna ni nord in na anw b'a dɔn n'i ma se nord in ye talo ko tiɲɛ b'u bolo parce que jamana in mago b'u la de est-ce que jamana in mago b'u la bon anw fana mun filɛ nin an bɛ tunga la an ma foyi ɲini fɛ dɛ k'u k'an ka passeport d'a ma dɔrɔn a banna 2 semaines 3 semaines a kuma tɛ fɔ an bɛ taga an ye consulat minɛ u ko ko ka consulat bila baaraw bɛ kɛ bilali kɛra i b'a fɔ ma baara tɛ ka kɛ est-ce que i y'a faamu
aw bɛ tila an dusu ka tuma ni Kawujimu tila ka taa kuma dɔ fara an ka dusukasi kan i b'a dɔn kɔni o c'est trop. D'accord mon frère an ka chance di mɔgɔ wɛrɛ ma merci. Merci. Ayiwa Isa Kawujimu Ala bɛ tiɲɛ bange jamana in kɔnɔ yan Kawujimu an y'o f'i ye Kawujimu billahi Ala bɛ tiɲɛ jɔ e la fɛn fila de bɛ o de ye yɛlɛko ye fɛn fitinin tigiba ani fɛnba tigi fitinin ni Ala ye mɔgɔ kɛ nkalon ye n'i y'i yɛrɛ kɛ mɔgɔba ye k'a sɔrɔ i ti mɔgɔba ye Ala bɛ mɔgɔbaya Ala b'a nɔ yir'i la nin ye minnu tun bɛ kɛlɛ la kare kɔnɔ ko Mali kura nin y'o dɔ de ye allo an ce somɔgɔw kɔni baasi tɛ yen tɔɔrɔ tɛ Musa Konate ka bɔ Paris. Ok Konate Masarensi kuma b'i bolo vraiment n bɛ malidenw bɛɛ lajɛlen fɔ u bɛɛ kulo b'i la a da sira min ma n da ma se ka n bɛɛ lajɛlen fɔ ne bɛ min fɔ Isa Kawujimu ye ko Ala k'a sara dɔrɔn ami ko Ala k'a sara adamaden i b'i miiri i bɛ bi ka tile ye sini ye mɔgɔ wɛrɛ ka tile ye ko i bɛ ka tara dɛ awɔ Karimu ye ko bɛɛ kɛ a ma ban a banna pewu ko don bɛ n'a waati de dɔn don bɛ n'a waati ko don o don dugu bɛ jɛre don Ala sɔnna a fana ka tile bɛ ban nin ye tiɲɛ k'an y'an ta di Ala ma a y'a di Ala ma a y'a d'a tigi ma a y'a d'a tigi ma a y'a d'a tigi ma ne kɔni bɛ Asimi ko fo ka taa tiɲɛ wuli mais ko n'a b'a fɛ ka hɛrɛ sɔrɔ a b'a fɛ ka san to ban présidentiya la awɔ k'a ka hakili to tunkarankew la nin ye tiɲɛ ye n'a y'a hakili to tunkarankew la ka hakili to sɛgɛnbagatɔw la ka hakili to dɛsɛbagatɔw la walahi Ala yɛrɛ b'a wuli sanfɛ Ala yɛrɛ b'a layɛlɛn sanfɛ min tɛ Isa Kawujimu ye nin ye tiɲɛ prégresseur la n'i y'o bɔ sugu kɔnɔ ka taa bila bureau kɔnɔ hakili bɛ bɔ prégresseur la o adamaden bɛɛ n'i da kan nin ye tiɲɛ ok bon merci ko Mali consulat mɔgɔw bɛ passeport de 300 dilan tile kɔnɔ o ta maliyɛn bɛ joli dilan o ta consulat tɛ jamana wɛrɛ kan tuguni maliyɛn den yɛrɛ miliyɔn 1 sɔrɔ parce que an ye recensement laban min kɛ Faransi gansan kun ye 100 ani 50 donc o de ye recensement kɔrɔlen o kun ye recensement kɔrɔlen de ale teri ci paye kelen dɔrɔn paye fila dɔrɔn ko consulat ko consulat ka taa est anti cantine na mɔgɔw sera ka kuma wa a ye nin to ye sa a to ye a n'Ala to ɲɔgɔn na donc nin y'a ka foli ye quoi Konate Kawujimu an y'an tɛgɛ fila jan sanfɛ n'a y'a sɔrɔ i taara diaspora k'i ye kuma min f'u ma ko ni tiɲɛ tɛ k'u y'i koɲa di Ala ma n'a y'a sɔrɔ olu de ye ji tigɛ u nɔnkɔn na n'a y'a sɔrɔ olu de wɔsira n'a y'a sɔrɔ olu de fiɲɛ muɲu n'a y'a sɔrɔ olu de neige muɲu i y'olu ka sɛgɛn don nkalon na ka n'a fɔ jamana in kɔnɔ ko olu ko gɛlɛya t'u da la diaspora maliyɛn de bɔra k'a fɔ sa k'u y'u koɲa di Ala ma yala bi a ma ko ni tunga ye gɛlɛya ye tiɲɛ ye ko Ala ka gɛlɛya ko Ala k'a las'i ma tunkarankew de y'a fɔ sisan ne m'a fɔ tunkarankew ko Kawujimu ko k'a f'i ye ko mɔgɔ ka n'i waso k'i balo dɔ ka tɔɲɔ la k'i taara Faransi k'i taara foyer fila de lajɛ k'i n'olu ma se ɲɔgɔn ma ko mais ko i b'a ka bon ko fiɲɛ ma kolon to ko tɛ kolonkalanden to hakɛ ma régime to kuma tɛ transition ma ko Ala tunkarankew ko ten n'a y'a sɔrɔ olu bɔra saya ni balo de cɛ ka don jɛgɛ kɔnɔ ka bɔ ka don bamaw kɔnɔ ka bɔ saw k'u kin u ka jiw ka woyo ka taa n'u ye olu k'o bɛɛ to yen ka t'u yɛrɛ sɔrɔ fɔ Espagne ni Italie ani Faransi dangu kan e ka tila ka n'olu ka baara kɛ fu ye k'u y'i koɲa di Ala de ma k'i sara bɛ Ala de bolo Kawujimu ko n'a y'a sɔrɔ wallahi ko ɲani tɛ fila ye olu ye ɲani kelen de kɛ Kawujimu tunkarankew ko fo i ka ko i ɲɛ la k'i ma sigi ni min k'olu bɛ Asimi kɔ ko nka k'u y'i koɲa di Ala ma allo allo a ni ce a b'a tɔɔrɔ tɛ nba a b'a kuma b'i bolo tɔgɔ ni jamu ok merci ka émission na ne tɔgɔ ye Madu Tarawele ne bɛ Espagne ok i bɛ Espagne ouais n b'a fɛ ka n da don Kassim ko programme la dɔɔni a fɔ i da don a la n balimakɛ Kaji bɛ taa fɛ ka n da don a la quoi ale to an ye danga min kɛ Ala b'a minɛ o n bɛna kuma jugu dɔ fɔ a ma quoi wala o to yen mɔgɔ ɲɛnama b'a la k'an écouter quoi awɔ c'est vrai ne yɛrɛ minɛ ni yɛrɛ san 7 de Espagne yan ni filɛ yɔrɔ min na ne bɛ baara yɔrɔ min na mais Mali papier dɔrɔn de filɛ ka ne kale bloqué Espagne yan Ala Katimina dɔrɔn tɛ tɛmɛ nin a tɛ komi k'a fɔ
e ma baara de sɔrɔ ka contrat sɔrɔ dɛ ne tila baara yɔrɔ de la sisan an tila kuma na sisan ne bɛ baara yɔrɔ de la sisan mais Mali papier ko ka casinya dilan ka passeport dilan pour que ka contrat signer pour que n bɛ yan papier labɔ séjour labɔ o de kalelen filɛ ne bolo Allah n'o tɛ baara yan baara ko tɛ Mali faamaw kulo tɛ nin na Mali faamaw kulo kɔni bɛ nin na Kaoji ni bɛ taa Paris n t'a dɔn a taara don minnu ka foyer la yen mais ka tila ka taa o kuma ninnu kelen fɔ yen ka tila ka bɔ Faransi a kɛnɛma ka taa Mali la ka taa a fɔ a kɛnɛma mais ne ma jigin mɔgɔ wɛrɛ la dɛ ɲɛmɔgɔ minnu an b'a la ka o soutenir Kaoji minnu tɛ mɔgɔ ye minnu bɛ se ka o de don ya kuma ye tiɲɛ jamana seerelen na quoi jamana min sariya bɛ Kaoji minnu tɛ mɔgɔ ye min bɛ se ka baara kɛ nin ye tiɲɛ sabu a tɛ se a da la a tɛ se tɛ se balimakɛ merci media mɔgɔ bɛɛ an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen a diyara n ye an ka foli b'a bɛɛ an ka foli bɛ lamɛnnikɛla bɛɛ ye u bɛɛ tulo b'i la mais an b'a fɔ cogele dɔrɔn a k'a dɔn min bɛ kɔ ayi a ka ɲi ta an k'a to ala ma dɔrɔn a ka aventure o kana a kɔ bila dɛ a k'a jija o kana a kɔ bila dɛ a kana ɲini a bɛ sanfɛ bi ni aventure y'a kɔ bila k'a fɔ a bɛ to yen dɛ a kana o miiri fiyewu nin ye tiɲɛ yanni a ka sigi a ye kuma minnu fɔ awɔ an y'a bɛɛ lamɛn yanni a ka sigi an y'a bɛɛ mɛn i bɛ k'a yɛrɛ ma sigi ka n'i yɛrɛ to Mali la ka na se bi ma fɛn o fɛn ne b'a bɛɛ lamɛn Facebook ninnu na nin ye tiɲɛ ne donna Facebook la sisan dɔrɔn ne y'a ye direct la ne y'a ye kapini na a dɔrɔn n bɛna lasara tali ko n bɛ lasara tali fɔlɔ ka aw wele quoi nin ye tiɲɛ a diyara n ye ala k'a nɔgɔya amin merci n balimaw aw tulo bɛ nin na n balimaw maa fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ an na aw bɛɛ tulo bɛ nin na u y'a to ala ma u y'a jira ala la u ko ko min kelen filɛ nin ye Mali faamaw k'a dɔn k'a fɔ k'olu bɛ bi u t'a dɔn u b'a kɛ cogo don Mali faamaw ni y'aw ka tunkarankew kulekan de ye k'a lase aw ma ko mais olu bolo ko Choguel sigira k'olu ka premier ministre de sigira olu bolo Choguel sigilen ye lafiya ye olu bolo transition min na wolo Mali kura la ko nka ko o transition yɛrɛ ka jigilamisɛnya juguyara ni IBK ta ye o tuma u y'a to ala ma balimaw aw ye fɛn caman ye an ka diaspora malienne o k'u y'a jira ala la allo salam alaikum waaleykum salam an cɛ Jawara somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ tɛ alhamdulillah n b'a ka lamɛnni na quoi o diyara n ye tɔgɔ ni jamu ne Alu Keyita Barilabugu sigi la Barilabugu awɔ vraiment Keyita Alu kuma b'i bolo kuma min bɛ ne bolo ne yɛrɛ Kaoji min filɛ nin ye a ko ma deli ka diya ne yɛrɛ awɔ kabini ala y'i dan walayi voilà mais honnêtement parler a tɔgɔ yɛrɛ fɔli man di n ye nin cogo la parce que publiquement a bɛ comme n bɛ k'a dɔgɔya de ye voilà mais a ye mun fɔ nin ye diaspora mɔgɔw ma quoi ale ko k'a y'a mɛn comment dirais-je même ambassadeur mun bɛ ka ambassadeur nɔna bila kɛ yan ambassadeur bɛ na bon ne kɔni hakilina la ni ko kɛra nin cogo de la quoi u bɛ maliyɛnw de kama n'u y'u commencera ka kalo minnu de kɛ surtout k'a dɔn jeliba de da ko kana fɔ bɛɛ ye ka maa cɛsirilen minnu bɛ k'u bɛ tunkarankew dɛmɛ k'olu tɔgɔ tiɲɛ a bɛ plainte de don a kama o n'a ye plainte don a kama mun y'a fɔ ale fana bɛ dɔ sɔrɔ a la o nin ye tiɲɛ bon o ka fisa ni nin ye o non Alu i ka nin kuma ye tiɲɛ ça c'est vrai voilà puisque a bɛ ka danga minnu fɔ quoi pour moi quoi ça ne sert à rien voilà surtout sariya bɛ jamana min kɔnɔ n'a ye nin malakan ninnu fɔ aw ye k'a donna k'a bɔra ka bɛɛ bɛ tuma don moi-même je suis aventuré j'ai fait Angola j'ai fait Congo Brazzaville j'ai fait Cameroun je sais quelle importance les Maliens ont à l'extérieur mais Maliens an ka autorité yɛrɛ tɛ importance don an yɛrɛ la quoi nin ye tiɲɛ voilà donc n'a ye nin manamanakan ninnu fɔ parce que cɛ yɛrɛ filɛ nin ye kuma foyi t'a da ka yaala sisan ka tiɲɛni dɔrɔn de kɛ ni ɲali ye donc a bɛ o ko sugu a kana tarde o a kana dɔgɔya yɛrɛ a y'a fɔ ale o minnu a ye kuma in mɛn minnu la a bɛ se k'u plainte de tugu bɛɛ kama pour que k'u tɔgɔ fɛngɛ quoi nin ye tiɲɛ voilà ne kɔni ka hakilina ye nin de ye quoi Keyita Alu i ka nin kuma ka ɲi ok merci bien Alu merci balimaw
ni mɔgɔ ninnu bɛ segin olu fana bɛna fara anw kan yan fɛn tɛ so kɔnɔ ɲama bɛ so kɔnɔ bana bɛ so kɔnɔ tɔɔrɔ bɛ so kɔnɔ fantanya bɛ so kɔnɔ kɔrɔkɛ ni dɔgɔmuso ou bien balimamuso min fana i nagasa ka se kɔfɛ dɔw b'a la k'i débrouiller ka dɔɔnin bila ka na k'olu fana ka baara b'a la ka tiɲɛ a ye an balimaw mankan lamɛn u ko ka bɔ yan ka taa Makan ko ka nɔgɔn ko ka France nationalité sɔrɔ ko ka nɔgɔn ko nka Mali papier sɔrɔli ko de ye gɛlɛya ye balimaw an b'aw fo nka ne bɛ min fɔ an ka autorité u kana se ka nord bɔ bolo la u kana se ka centre bɔ bolo la mais u ka diaspora malien ka problème ɲɛnabɔ n'u y'o kɛ o ye Mali kura hakilinan dɔ ye o ye k'a yira k'a fɔ ko Mali kura b'u dusukun na par exemple an b'a bisigi k'a fɔ ko Faransi de bɛ janfa la Katinina ko la parce que Katinina bɛ bɔ Faransi de kana a b'a dabɔ kama ka gɛlɛya don malien tunkarankew la bari sabula u y'a fɔ ko malien tunkaranke tɛ sɔn gulɔ min ma k'an tɛ sɔn tubabumuso furu ma k'an mana min sɔrɔ k'an b'a ci ka na an ka jamana kɔnɔ ko malien tunkaranke ko miliyari 500 k'an b'o de bila ka na Mali kɔnɔ san o san nin ye Faransaya calcul ye ka malien nasegin cogo la cogo min ni gɛlɛya bɛ se ka malien sɔrɔ cogo min na ne bolo n'o kɛra u kan ka na gɛlɛya ka na sigi an malien minnu da la an ka faama minnu de kan k'u cɛsiri k'a fɔ u taara u m'u sara anw na o tuma na n'u y'a ka dugu hakɛw ɲɛnabɔ o y'o bannen nka u ma gɛlɛya sɔrɔ dugu yɛrɛ papier ko la dɛ f'u ka jamana papier ko n balimaw o de guwanna an na kosɛbɛ vraiment an b'a ɲini Mali autorité fɛ maliyɛnw u bɛ gɛlɛya kɔnɔ maliyɛn passeport ko sɔrɔli kɛra baara ye ka sababu kɛ carte ɲinan ye wolosɛbɛn carte d'identité ani carte ɲinan nin bɛɛ ye jɔda kelen wolosɛbɛn de bɛ passeport sɔrɔ wolosɛbɛn de bɛ carte ɲinan sɔrɔ wolosɛbɛn de bɛ o tuma na fɛn min carte d'identité fana sɔrɔ munna carte ɲinan farala kan c'est pour que ka maliyɛnw lase gɛlɛya dɔ ma IBK de ye nin gɛlɛya sigi an kunna anw bolo transition nana an ko Mali kura ko Mali bɛna ɲɛna kura bɔ nka dɔ de farala tɔɔrɔ kan ka Mukutari Wade ni bandaw ka bɔ yen Choguel Kokola Mayiga ka na Choguel mun ye layidu ta maliyɛnw ye k'a bɛ fu siri nin ko in dan na k'a bɛ Mali kura hakilina nabɔ o Choguel de filɛ k'i kɔ don ninnu na nin la diaspora malienne c'est la meilleure des diasporas du monde an ɲɔgɔn diaspora tɛ diɲɛ kɔnɔ an ɲɔgɔn diaspora tɛ dugu si tɛ min ka jamana jɔli ju bɛ bɔ ka tunkarankew la ni Mali tɛ